Lino pa lang kayo. Is magnitude 6.7. It is based on automatic solution. Ibig sabihin, mabilis ang sistema. Then after a time, nung nakumpleto na ang information and data coming in ng system, so and also with human intervention, so chinek ang mga parameter, so nag-derive is to raise it up at magnitude 6.9. Yeah, ito. Guys, sunong sa mo, guys! Wait, saan ito? Kusog! Lang, kusog ba kayo? Ang lingkod lang. Relax, 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 relax. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Kalma, 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 kalma. Kalma, kalma. Wala, wala. Kusog kaayo lang, kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Witsa, witsa, witsa. My Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umaayo buhaton, day? Wait lang, tawag ka man lang, day. Lang manaog, mi? Manaog kita, gurom. Naog to sis, the bridge. Sis, Ha? let's go down. Dili, uy. Let's go down. Panigo naman ako sa kanan. Lang manaog, mi lang? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Naog to sis. Nag-uyog gihapon siya. Wait sa Ay, kung ang akon tasapalay bag. pa ta. Tawag si Tipred ko ng estudyante nga. Lawin na marawin. Estudyante nga. Lawin na marawin. Na. Uy, relax, sis. Lang, Jesus. Jesus, no. Oh my God, Lord Jesus Lang, Christ. sis. Lang, naglinog lang. Lang, Jesus Christ. Yes, makatras ka pa. dili na, dili na. May tawag, malito. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, kusog kaayo ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord Naapagid Jesus. ni sa bridge. Lord. Shh. Lord. Lord. Ito, saan na ito? Wala, wala. Away, car. Sorry. Kusog kaayo lang, kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Witsa, witsa, witsa. My Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Oh my God, careful, careful, nakatamad. Careful. Tamad, careful, like ito, Da,
Sai, come on. Come on. Gawas. Yawa. 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 Ma'am Pres, luway ka atong store, Ma'am Pres. My God. Oh my God, ang store. Luway ka ayo. Breaking news, napakalakas na lindol. Ano